coba. Kangge wong Karangampel masih ana wong Karangampel. Si Karangampel. Matur kesono Karangampel. Kangge Minsi Donat di bakery, terima kasih. Asik. Bapak Denis. Papai Denis jalan. Masih aneh masih rosa kok aku. Kayak karuan. Boleh. Mama Rustina majikan. Asik. Majikan. Kayaknya sering masih demam. Bukti nih masih kangen. Ada hati kilayu. Beli tahan rasa pengen ketemu. Terpaksa bisa duduk putus ninggal. Terpaksa bisa mungkin karena surah. Papai Denis, Papai Denis, Papai Denis, ingat waktu Adi, petir. berangkulan barengan. Lagi apa sih lo? Beli tahan nangis ning pangkunani. Yen cuma indah bayangan. Karena Adi di. Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, Nok Alifa, Nok Alifa, Nok Alifa sayang terima kasih. Abi Yuda, 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 Abi Yuda sayang majikan. Asik, asik, majikan mami. Mama Rustina sayang majikan. Mama Rustina majikan. Pakai sama ini.
cinta bahu kasih pengantin aja cilik hati Mas Didi cinta sejati tetap ada pasti Mbak Moel dasar masih Oh tidak keren. bukti masih kangen kadang-kadang hati kelayu kini cuma tinggal bayangan pengantin Mbak Moel sayang pengantin Mbak Moel terus pengantin lagi Mbak Moel terus pengantin Mbak Moel sayang pengantin lagi pengantin terus pengantin Mbak Moel pengantin Mbak Moel sayang Mbak Moel pengantin asal Modita Travel terima kasih banyak Nok Citra terima kasih asik apa Nopi apa Nopi terus apa Nopi oh apa Nopi sayang lah lo budak kita Aduh. sing ketuni sing kelamuni cinta sejati sayang urang dadi siji apa Lopi sayang asik apa Lopi terus asik lima jodoh pati kaji warpa kuasa ilahi kaji warpa najan wis ngucap janji sayang urung dadi siji kaji warpa apa Denis cinta bahu kasih aja cilik hati cinta sejati tetap abadi dasar masih apa Denis bukti masih kangen apa Denis kadang-kadang hati kelayu apa Denis ditahan rasa pengen kepaksa bisa duduk putus tinggal apa Denis kepaksa bisa mungkin karena surat apa Denis sing balap sumpah amber semangat rerangkulan barengan beli sadar nangis nimpang konali Bapak Denis cuma tinggal bayangan Bapak Denis terima kasih Ye ye ye. Dasar tangga miluan baik. Lila Deni cocok tangga Iya benar. diperduli cangkem merah ada saban dina mola beli ngutang harga nira Ya iya bola dena apa dena. kuan mas senang ya Bro. kuan mas sengit ya abro arep abro aja iri nepak batu Papa Denis
Guru Baisi Om Bicie Koro-koro Papai tambah. Denis siang Papai Denis Papai Denis Papai Denis ada resun mangan dewe ada resun kerja dewe bling rugi akan sirame nuapan bos donat bos donat bos donat yen suki tangga moyokni yen larat tangga ngerasani disangka nyupang babi fitnah sing beni-beni sadar aja gawe cerita angger dosa sing nanggung sirah kuan mas senang ya abruk kuan mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nepak batu Papai Denis 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 sik Papai Denis cek bonopi bos dah suka 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 orang usah bos dah suka bos dah suka ada resun mangan dewek ada resun kerja dewek bling rugi akan sirame nuapan bos dah suka bos dah suka bos dah suka yen melarat tangga moyoki yen suki tangga ngerasani disangka nyukang babi fitnah sing beni-beni sadar aja gawe cerita angger dosa sing nanggung sirah bos dah suka kuan mas senang ya abruk kuan mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nepak batu kacung zio terima kasih Mamai Aldi 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 terima kasih Mamai Aldi kacung zio 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 goyang dong ser kacung zio kacung zio kacung zio kacung zio terima kasih ada resun mangan dewek ada resun kerja dewek bling rugi akan sirame nuapan bos donat yen larat tangga moyoki yen suki tangga ngerasani disangka nyukang babi fitnah sing beni-beni sadar aja gawe cerita angger dosa sing nanggung sirah li peduli cocot tangga li ladeni cangkem mira ada saban dinamola beli ngutang keluarga nira Bola-bola dewek diurusin apa? kuan mas senang ya abruk kuan mas sengit ya abruk arep abruk aja iri nepak batu iya Bapak Denny dengan beli ya
terpaksa jadi musuh. Kebayang bayi ning samping, kelingan sampai les-lesan. Dede Viren apa Viren? Dede Viren. Nonok Jesslyn, Yosika Entertainment, King Production. Resiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rabi, cinta dadi sengketa kepaksa tek adepi. Mimiku tantra maning, mimiku tantra yen rabi ngupai restu arep tek anggap yayu, yen ora setuju terpaksa jadi maru. Kebayang bayi ning samping, kelingan sampai les-lesan. Dede Viren, Nonok Jesslyn, asik. Resiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rabi, cinta dadi sengketa mimiku tek adepi. Mimiku tantra yen rabi ngupai restu arep tek anggap yayu, yen ora setuju Dede Viren dadi maru. Dede Viren, Nonok Jesslyn, kepikat cinta ning samping, kelingan bayi demane sampai blegedan. Mimiku tantra maning, kebayang bayi mimiku, kelingan bayi Dede Viren sampai les-lesan. Ayo monggo bos tongkol sing ada lagu masih spesial kami keluarga besar aja sekeluarga. Minangkani Bapak Darto, Ibu Aristi, Mbak Asma, Anak Soka, pengantin saya kangge wong Suranenggala Kulon dan sekitarnya. Cinta cuma hanya
bos tongkol angker mulai sing luwih padang sekira enake kula tapi tetep ngaboti rabine nikah. Bos tongkol mama kaji, bos tongkol sayang mama kaji enak, bos tongkol manis mama kaji tongkol mama kaji sayang. Pengantin wadon, 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 pengantin wadon sayang. Lepon tete lakoni kuatir mana dadi geni lamun nari dekat kiri pasti sunsi larati. Pengantin wadon mana? Pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon. Ibarat nyemplung wis teles pakai seri. Berlakoni najan ngeles dadi rabine sampeyan najanmu rabi cadangan mung cuma rabi cadangan senajan akeh lintang angker wulan sing luwih padang sepira enake wulan masih tetep ngaboti rabine nikah. Enak rapi banget. Ya ya dong, masa ya iyalah curhat mas. Ya iya dong. Mamai kacung, mamai Ai rapi kacung. ieu mah rada-rada Sekira kaceng. enake pula angger ngaboti rabine Dika. Ya iya deh Mas. Aduh, mamai kacung, mamai kacung. Jadi mamai kacungnya pilih sing enak dan sing abot. Ya sing abot ya sing enak. Mamai kacung. Lamun tete lakoni wakir Bapak Haji bokeh bos tongkol. jadi lamun nari dek akiri pasti sunsi larati. Mamai kacung, jadi mama kacungnya pilih siapa? Milih kita tak pilih rabine, Ayo. milih nok anik ya asik, milih nok anik enak. Wah, kayak di TikTok. Ibaratnya belum bisa terlakoni najan ngenes. Meme kacung dadi rabine sampeyan. Meme kacung najanmu rabi cadangan. Meme kacung Ini kebagian. mung cuma muda tajuk gede rabi cadangan senajan akeh lintang angker wulan sing luwih padang sepira enake wulan masih tetep ngaboti rabine nikah. Angger-angger rapi. Anu Pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon. Senajan akeh wulan, pengantin wadon. Angker lintang sing luwih padang. Pengantin wadon, pengantin wadon. Sekira sayang ning wulan, pengantin wadon sayang ning rabine nikah. Ger
Goreng. Iya no goreng. Eta urang mau gerong. SA Hong Kong Taiwan semuanya. Gerong day, hideng day, hideng day. Gerong day, dapuku hoyong digerong. Wayang mana, luka bawa naka mana. Hoyong mana, hoyong anu pangbagerena. Lain daun awi, lencah berem di tawaran. Lain bagja diri, bagja dengan di bageran. Cai kopi, paperi di lekoan. Canik sareng alati, paperi pada kekoan. Digerong heula amomong. Digeong panik. Gerong. Iya. Bapak selamat Ibu Tohiro. Kang Juragan. Daindang Mas Kaliman. Gerong day, hideng day. Gerong day, dapuku hoyong digerong. Wayang mana, nuka bawa naka mana. Hoyong mana, hoyong anu pangbagerna. Lain daun awi, lencah berem di tawaran. Lain baca diri, baca dengan di bageran. Cai kopi, paperi di lemoan. Canik sareng abdi, paperi pada kemoan. Ae digerong deui. Wong kapetakan. Gerong day, hideng day. Gerong day, dapuku hoyong digerong. Wayang mana, luka bawa naka mana. Hoyong mana, hoyong anu pangbagerna. Lain bagai lencah berem di tawaran. Lain baca diri, baca dengan di bageran. Cai kopi, paperi di lekoan. Canik sareng hati, paperi pada kemoan. Aye digerong deui. Sini gerongnya di depan, gerongnya sini. Gerong. Ayo, Sri Kandi. Ayo digerong. Bisa ayo ada wong delivery. Maju dong. Jalannya di depan dong. Gerong day, hideng day. Gerong day, dapuku hoyong digerong. Wayang mana, luka bawa naka mana. Hoyong mana, hoyong anu pangbagerna. Lain daun awi, lencah berem di tawaran. Lain baca diri,
Disilat lampune dikebas kasure kakang kula kelingan lagi guyon ning ranjang. Ayo kula bagen nyembah sujud ning sikile asal sampeyan gelem balik ka maning mene. Bakal kita masuk ke terang-terangan daripada umpet-umpetan. Zia itu papanya tuh Zia. Wong lanang makalai kunang anak. Iya nih. Ning rabi mah masih ana wani-wani. Kan ada lagune. Kiki Momi Dafa masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru kula dicombor ayu. Momi Dafa sayang. Najan sampeyan sekian ninggalaken atine kula ning kakang masih demen. Tolong jaluk kampuran bokat kula sing salah. Kula bagen nyembah sujud ning sikile asal sampeyan gelem balik ka maning mene. Momi Dafa sing de Hongkong sing lagi balik. Momi Dafa terus. Momi Dafa alah asik. Momi Dafa sayang. Masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru kula dicombor ayu. Momi Dafa alah Momi Dafa ngajan sampeyan sekian ninggalaken atine kula ning kakang masih demen. Tolong jaluk ampuran bokat kula sing salah. Disilat lampune dikebas kasure kakang kula kelingan waktu guyon ning ranjang. Momi Dafa Kang Mas Kula wawayu. senajan sampeyan adus kembang warna beda puasane sampai seminggu tapi ora bakal berubah atine kula. Aja sampai mengkone senok keduhur ini kakak bisa ngerubah sifat. Rayi Kula senajan kakang cinta, tapi kakang pengen bukti wujud saling salamu. najan adus banyu kembang itu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu tiga tutup atau seling
Posisinya harus kesandung. Harus menjelaskan yang sudah terjadi. Percuma harus kesandung, nulungi kan anak, nulungi busuk. Aja cuma kayak apa mang saya percaya beli bakal Soalnya ada sewot banyak di bawah wadonku. Kakak kesandung cinta. Orang andel. Langsung ini mangan molio. Pengen sok ngapa senoke. Ambil senoke hijau aja sewot baik lah. Orang sudi belum baru sampai. jalan ini. Aja kayak mono. Orang usah menjelaskan yang sudah terjadi. Orang usah. Bukan isikan. Bukan sapa ngawiti. Bukan sapa nyakiti. Bukan sapa sing ingkar janji. Ikatan tali kasih nang apa dinodai. Buktine kula ditinggal hari Makin ganteng rupanya gaya nongnya. makin ganteng rupane Ya kan? makin sugi dunia ini Ya kan? makin bagus segala galane Bola anak lamun dalam sing mencrang Hati ini besok hati gampang kegempang sudi beli. ora sudi digawi sampean Sumpah aja lo ngomong kono. bisa menanti main cinta nyolok ning mata Jalan-jalan karena diomong jawabnya cuma bakura bacamu gantingan tangan aku kesandung karena orang kepleset. wong lanang makrisu alasannya kemungkinan baik oleh bakal wis ketangguhan ngeles oleh bakal dibalas kita nih gandeng-gandeng wong seje merasa terjolimi paling tersakiti Ya, oleh iyalah. playing victim baik Ya iyalah. padahal kita cuma tiru sampingan Oh, pantesan. Mau nih Sirap diajak balen karo kita beli film semerakin sudah dilalangi. Silakan. kan dikasih awitiku suara bapak Ada coba-coba sirap ini. sini gelap beli. kan dikasih awitiku Kan bukan sapa ngawiti Ya arwah. bukan sapa nyakiti bukan sapa sing ingkar janji ikatan tali kasih nang apa dinodai Bosan dan bosan. buktine kula ditinggal hari Aja pada tukar. Dibeli dengan sirap dilalangi. Ada sampai kita sudah dihitam anting. Jelas-jelas. Apa hitam? najan ganteng rupane najan ake dunia ni najan bagus segala galane lamun dalam sing mencrang hati gampang kegempang ora sudi dikawi sampean naja asis bayu kembang itu puasane sampai seminggu bare cuma langkah sing bisa bantu tutup atau seling ayat waktu
Spesial mamaku mamat mamaku Karangampel. Salam kangge papai Arfan bari mama bumi Karangampel. Mamaku bu, mamaku bu Karangampel. Mamaku mamat mamaku Karangampel. Salam kangge papai Arfan mama bumi Karangampel gede asik. Mamaku bu sayang, mamaku bu mama, mamaku Karangampel. Mamaku bu najan pada demene aneh milangani kan kudu mawas diri kula duwe lati aku duwe rabi. Spesial mamaku mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa kehalang ning dosa. Mamaku spesial mamaku mamat mamaku Karangampel. Salam kangge papai Arfan sareng mama bumi Karangampel. Spesial mamaku mamat mamaku Karangampel. Kangge papai Arfan mama bumi Karangampel gede asik. Mamaku bu, yen cinta sing sejati beli kudu memiliki, kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Mamaku mamat mamaku Karangampel. Spesial kangge papai Arfan mama bumi Karangampel gede. Yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangen ning ati tapi aku aja nengeraken bokat mengko pada beterpaken mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan sanding cinta nanging ora kuasa kehalang rabi tua. Mamaku bu mama mamaku Karangampel. Salam kangge papai Arfan sareng mama bumi Karangampel. Semoga sehat selalu, seperangkatnya juga semoga sehat selalu agar bisa membangun desa yang maju. Asik. Mamaku mamaku Karangampel sayang. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki, kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti.
aja nengirakeun bokat mangko pada betarpakeun najan pada temene angin ngilangakeun tangan kudu mawas diri kula duwe laki aku duwe rabi. Ada marune kita. Tinggalin. Satu buat teman terbaru dari saya buat semuanya. Khususnya untuk para maru-maru di luar sana. Wow. Jangan lupa ngaksa saya. Angkat balok. Oh ranian ngajak sayang sakingan sirani ning kita panas baik. Wis umum bakal maru panas bae mah. Ora panas, ora cemburu yen deleng sirang malah pingin gemuruh alasan bocah halu wong kumar ngaku ayu Papa Rizky sayang, Papa Rizky, Papa Rizky, au, au, Papa Rizky, Papa Rizky, Papa Rizky, goyang dong, Papa Dara, majikan Papa Dara sayang, Papa Dara, Papa Dara, Papa Dara majikan, marune kita ngajak saingan, sirat coba ngajak masih ayu kan kita. Oh, ayo siapa yuk? Ya, ayo. Bapak Dara, paluku di kue kaca panganing balong kalisan sirah dasar wadon sundel bolong ajak-ajak pembimbingan bukan sirasi paluku ora panas ora cemburu paluku yen deleng sirang malah pingin gemuruh hawa bocah
Cirebon sing ana ning Korea semoga sehat, panjang umur, dilindungi jika sedang bekerja karena ditunggu keluarga di rumah. Ang Mas Feb Kubusan asing kangge Mas Feb Kubusan kangge sedulur Cirebon sing ana ning Korea. Mas Feb Kubusan sayang. Diri priwe keturunan sing tinggal lestari. Mas Feb Kubusan ora tahan nyandang penderitaan dalam Mas Kubu selalu ugal-ugalan coba kang maringi numi lan ugal-ugalan ingat ning keturunan anake wis gede-gede bekal pisan sampenan entok talaki. Bulan rima bokateng wis putih balen maneh Mas Feb kaya sindi tetep bae gawe iksan banget kangge sedulur Cirebon sing ana ning Korea kangge Mas Feb Kubusan sedulur Cirebon